हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी रॉय। ब्यूटी रॉय चैनल पे आप लोगों को बहुत सारा प्यार और वेलकम। और आप लोगों को तो सबको ही पता है मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए मैं 4-5 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लाइव भी नहीं कर पा रही हूँ। और आज मैं चली आई आप लोगों के पास साथ वीडियो देने के लिए। वीडियो मतलब कि छोटा सा मिनी ब्लॉग शेयर करने के लिए। और बड़ा ब्लॉग तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा तबीयत भी खराब है, मेरा बेबी लोगों का भी तबीयत खराब है। और ये देखो मेरा बाल, आप लोग सोच रहे हो मेरा बाल को क्यों इतना बार हाथ दे रही हूँ, क्योंकि मेरा बाल देखो क्या हो गया है, पूरा एकदम झट हो गया है, झट पेट। हेलो गाइस, कैसे हो? आइयो, बहुत अच्छे हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी रॉय। ब्यूटी रॉय चैनल पे आप लोगों को बहुत सारा प्यार और वेलकम। मैं बहुत दिन से आप लोगों के पास वीडियो नहीं आ रहा है और नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। आप लोगों को तो सबको ही पता है मेरा तबीयत खराब था, इसलिए नहीं आ पाई हूँ। और आज आ गई हूँ वीडियो लेकर, क्योंकि आप लोगों को तो वीडियो देना ही पड़ेगा। लगा लिया, अभी बाल को कंघी कर लेती हूँ। बाप रे बाप, मतलब लग रहा है एक साल में भी नहीं की हूँ मैं कंघी। তো এখন আমি চুলটাকে আঁচড়ে নিচ্ছি এরকম ভাবে। প্রচন্ড জট পড়ে গেছে গো বন্ধুরা, কিভাবে এই জ্বর ছাড়া আমি তো ওটা জানি না। এরকম ভাবে আমার মাকে দেখতাম, আমার মা কি করতে বলো তো তোমরা? এই দেখো চুলটাকে এরকম ভাবে নিত, মানে এইখানটা তো পরে করবে, প্রথমে সৌন্দর্য নিয়ম। সেই চুলি যদি জট পড়ে যায়, সেই চুলটি যদি না থাকে, তাহলে কতটাই মতলব বেকার লাগে দেখতে, একদম খারাপ। চুলেই মেয়েদের সৌন্দর্য। তাই তোমাদেরকে শিখিয়ে রাখলাম যে চুলে যখন জট পড়বে তখন এরকম করবে, একদিকে ওরকম করে নিলে এবার আবার এনে আবার এইদিকে চুলটা নিয়ে এসে এখানটায় করবে। এখানে চুলটা প্রচন্ড জট পড়েছে। তো চলো আমি আগে জটটা ছাড়িয়ে নিয়ে তোমাদের কাছে আসছি, ঠিক আছে? দেখতে থাকো ততক্ষণ ভিডিওটা। झट पेड़ पेड़ बोलते हैं ठीक हो। तो जो भी हो, तो देखो अभी मैं ये बाल को सीरम देके कंघी करूंगी। आप लोग प्लीज बना के रहो। चलो मैं अभी सीरम लगा देती हूँ। मेरा बेटा तक कैसे हो रहा है, तो चलो अभी मैं सीरम ले लूँ। सीरम लेके बालों को लगाऊँ। बाल पूरा एकदम खराब हो गया है, इसलिए बाल को ठीक करना पड़ेगा। देख ही रहे हो बाल कितना खराब हो गया। चलो अभी मैं कंघी कर लेती हूँ। चलो अभी मैं कंघी करूंगी बाल को, ठीक है? না ছিঁড়ে আর চুলের মধ্যে জটও না পড়ে আর স্কালেও যেতে না লাগে। শিখে রাখা ভালো, আমাদেরকেও শিখিয়ে রাখছি আমি। কেন কি অনেকেই তোমরা ম্যারিড আছো, তোমাদের মা আছে, তোমাদের বোন আছে, অনেকেই তোমরা মানে তোমরা অনেকেই জানো যে চুল সবার মেয়েদের চুলটাকে এরকমভাবে নিয়ে তারপরে এরকম এরকম মানে আগে যেন না এইখানে স্কালে যাতে না লাগে, এই জন্য এইখানে আগে চুলটাকে ভালো করে ছাড়িয়ে নিত। আমার মা যেটা করতো, আমার মাকে করতে আমি দেখেছি, যখন আমার চুলে জট করতো না তখন এরকম ভাবে ছাড়িয়ে নিত, তাহলে এখানটায় আর জোরটা লাগবে না, চাপটা লাগবে না। তারপর আস্তে আস্তে এটা ছাড়ানোর পরে তারপর স্কালে গিয়ে আলতো করে জটটাকে ছাড়াতো। আর এখন তোমার মা নেই, এখন আমাকেই করতে হবে, তাই আমি করছি এখন। একদিকে ভালো, মা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে যে জট যখনই তোর চুলে বসবে না কেন, তুই এরকম ভাবে ছাড়াবি যাতে তোর চুলও Marked a location. I got supplies. हेलो भाई, का नंबर ओम दे दो भाई। ना ओम दे दो भाई, दे दो भाई। अरे ओम दे दो भाई, ओम दे दो भाई, दे दो ओम।
अरे ओम दे दो। यार भाई स्कोप दे दे इसको, एक नंबर इसको। वो पूरा है। तो 3 नंबर दे दे इसको।